سلام علیکم دوستانی عزیز. ساز نازنین سلامتی خوبه دخترکو. این نوارا بسیاری انتظار بودن از لباسای تورецکی دهم در موزه طرفی تیلو بزرگ مرحمت بازی وارد میگردیم. یکم قطار ریادی مگزینای شیشگی از جا نوار بسیار رفتگی ای بسیاری میدونن که این نقطه سودا تست اکسیای بهترین میگذرونه برای مشتریا. مرحمت اینا وارد میگردیم ریادی مگزینای شیشگی. نمی یکم مگزینای بیننده به حد لباسکای خوش رو دارن، همش ترکی. از یک تا به یک تا با در دوام نوار نشان میتیم که چرا عکس کردگن چند سوم شدگی با خطان میفهمین. 180 250 سومون نکرده از عکس رفته است 150 سومون. من کدام میشه که میگیرین 150 سومونی به حد خوش رو چاین. رزمیرشون چه خیلی باشن نورا؟ ای 5 ساله سر میشه با؟ ای 5 ساله تا 13 ساله را خلاص که هست ای رزمیر دخترکو 150 سومون پلاتیشکوی به حد خوشروی ترکی. مرامت کسی در کارای بیوین بزرگی کاروان طرفی تیلو بزرگ دهم دروازه یک مگزین میشه ریادی مگزینای شیشگی رو بروی لیفت. خلاص حاضر تا آخری نوارا تماشا کنین. عکس بسیاری همش با ما پرخ شروع کردش مدام میفهمونیم. کسانی که مثال در نوار خوش رو ندیدن پس نویسین شونه با صورتون میپرتوین انتخاب کنین. تماشا بینا خوش رو گیش بینن خود چه فسانه کن اینا قیمت بدن 250 حاضی باشه عکس ده 150 سومونی کردگن. چه خیلی گفتیم از 6 ساله تا 13 ساله را رزمیر هستی. مرامت خوشمندو میتوانین بیاین با ایپش تماشا کنین. ایره بینین سبوکا که خوشروی لیونای متریالش واریانتی تابستانه برای فرزندای شما. دستاف کم دوران این رقمشون هست در روی اکران نویسین دستاف کتون میکنن. خواهین بیاین ایپش تماشا کنین. بهترین واریانتو من شوشتا میپوشونین کودک ده هیچ چی نمیشه. این متریالش باری نوینکا واریانتی نوینکا هاشون انمی مدلویای همه ای لیونای انیش باشه شیفونایه این شیفونای پتکلاددار به حد خوش رو دو طرف بکای فسان داره. رزمیرو هستی 150 سومون دخترو. خیلی واریانت در یگان جا نیستی. حتما اومده ای پیش بینین یا که درخواست کنین دستافکتون میکنن. بینین دخترو عکس رفته است تورецکی کرتاچورا 120 سومون کردگن. رزمیروشون کلونک خوشروی. این مرامت بیاین بازار کاروان طرفی تیلو بزرگ دهم دروازه یک مگزین ریادی مگزینای شیشگی دستی چپ رو برای لیفت های دخترو. این ایوش 120 سومونی. مرامت خواهشمندو ایشایش دخشروی ایشایش دخشروی رزمیرو همش هستی. من 120 سومون چی رزمیره که میخواهین شوشتا ایره گودک ده میپشونین هیچ چی نمیشه و ایش ببینین ابدوک داشته فاسون تورецکی تازه کچستوش گارانتی داره. من ببینین چه فاسونکایه 120 سومون خیلی نرخ یگان جدا نیست. بعدن ایو را نگاه کنین فاسونیشه ایوش 100 سومون تورецکی تازه اندخترو ایره فاسونیشه بینین اخی 180 200 سومون بده. حاضر باشد عکس ده 100 سومون شدگی اسپیت کنین تماشا بینو برای کم موندگی از 2 ساله تا 5 ساله را رزمیر هستی. مرامت خوشمندو اینه بروکش بینین با ایش بروکش جینسای منه ایش با یوبکا دار شای 100 سومون خیلی نرخ بهترین نرخ برای این نمود لباسا. این لباسا را یگان جدا این نرخ نمیوین دخترکو. بیاین از 2 ساله تا 5 ساله رزمیر هستی. خواهین نویسین در وکک دستافکتون میکنن. من نگاه کنین اخوی چه فسونن. من انای بر بیایم 100 سومون شدگی دخترو. مرامت از اینوی هم میتوانین درخواست کنین سومکا چادرک خشروک برای کودکو. اینای مدلش هم خیلی 100 سومون. مرامت انا ای فوتبال کچات تورецکی تازه هم دخترانه هم پسرانه اینا 80 90 سومون بودن. حاضر عکس شده 50 سومون. مرامت رزمیرو چه خیلن؟ رزمیرو از 2 ساله تا 10 ساله. از 2 ساله تا 10 ساله را رزمیر هست دخترکو. اینا باری دیگر تکرار میکنیم اینجا بزرگ کاروانای طرفی تیلو بزرگ دهم دروازه دخترکو یکم ریادی مگزینای شیشگی دستی چپ رو برای لیفت. من
50 сомон. Иҷа интихоб бисёр чӣ мисол киртачи футболка чизе ки мегирен ҳамаш турецки тоза ҳамаш арзон кардаган иёра бинен шушта мепӯшен бренди мисол якум сортоша и турецкира мана тенискои фасон ҳеҷ чӣ намешаванд ҳам духтарона ҳам писарона ҳамаш 50 сомонӣ мана ин моделора бинен чӣ хел хушрӯчаянд 50 сомон кадомеша мегирен духтарако 50 сомон. На духтаракое ки киртои байли пирсидаги будан марҳамат нигоҳ кунен беҳтарин нарх бори новинка ҳамаи расветко омадагиай ай чанд сола то чанд сола 2 сола сар мешавад то 10 сола. ай 2 сола то 10 солара размер ҳастай 150 сомон. И хеле кирта ягон ҷода ин нарх нест духтаро марҳамат ҳамаи расветкош ҳаст ира бинен бу чихи сиёҳуш фасонакае ай 2 сола то 10 солара размер анамихе модели фасон турецки 150 сомон. ҳоз дигар расветкошам нишон метем тамошобино доставка дорад ина доставка дар кор бошад нависен доставкатон мекунанд ироз виша бинен эқа хушрӯ духтарако бисёрушам ин ранга мегиранд ина бинен рангора ана бад ранги новинка фасони бад марҳамат 150 сомон размерора меёбен духтаро марҳамат нависеншона бо сурата мепартоянд ба ҳазур тамошо карда интихоб кунен сафедчам аста сафедам дора ай баъд анаи моделоша бинен духтаро ино 400 сомон буда ҳози аксия кардаган ин моделора 250 сомон аҷоиб хушрӯан аз дигар расветкошам нишон метем ира бинен охе аҷоибота и фасонаш бо 400 сомон бо 250 сомон шид ино размерашон чӣ хеланд Размери то 13 сола. то 13 солара размер ҳаста ина марамад ози ишам нишон метиҳанд бинен духтарако ина размерша бинен чӣ фасонакай 250 сомон кадомеша ки мегирен ин моделош ҳамаш 250 сомония и рангшиқа хушрӯай бое ана ин моделоям ҳам хелана ана инора бинен шлефдоро иноям аксия шидагиай 250 сомон иам қимати буд марҳамат хоҳишмандо дер накунен кам мондагиай ина касе ки омада наметонанд нависен рақамошон ҳастай дар вакак доставкатон мекунанд и цвета бинен чӣ фасонае аҷоиботаи расветкаш я бори дигар такрор мекунем духтаро иҷа бозори корвонай тарафи тилло бозор даҳм дарвоза дасти чап якм магазинро барои лифт мешава рӯяди магазинҳои шишагӣ марҳамат боз як аксияи дига духтарако нигоҳ кунен ина ино 100 сомон я 120 сомон буданд ҳозир 50 сомон шидагианд турецки тозае марҳамат пахтагӣ ина каседа дар корай метавонанд ки скриншот карда партоен доставкатон мекунанд ё ки биёен ай пеш бинен ира бинен чандта расветкая расветкои фасонак дора мана 50 сомон размерош чанд то чандае ай 2 сола сар мешавад то 10 ай 2 сола то 10 солара размер ҳастай ҳам капишон доруш аст ҳам бе капишон ина расветкора бинен чихи хушрӯ мана 50 сомон хеле нарх ягон ҷода нест духтарако метавонен ки дархост кунен доставкатон кунанд ё ки омада ай пеш бо хутон бинен ҳам капишон ҳаст ҳам бе капишон мана инаи моделошам 50 сомон шидагиая иноям духтарако аммо аз 100 боло буд нархошон ҳозир бошад 50 сомонӣ шушта мепӯшонед кӯдакда ҳеҷ намешава ино сифатошон беҳад хушрӯай духтаро бо ина биёен ай пеш хутон бинен остин дароза неке мешава остинша 3/4 кунӣ остинаш калта мешава хулас ина каседа дар корай скриншот карда партоен доставкатон кунанд ё ки биёен хутон ай пеш бинен ана ин моделошам ҳами хел ҳаминоям қимат будан ҳозир бошад аксия рафтестай 50 сомонӣ турки тоза мана бе капишоноша диден чихе моделакои фасон 50 сомон ина кадомеша мегирен 50 сомон барои шумо тахтай тоза ана духтарако аксияи дигаршон дар ин магазин бинен чихе двойкои хушрӯ 280 сомон буд ҳозир аксия шидагиай 160 сомон размерои калонай ина подростковиам буге мешава барое ки размерора бисёр вақт то 13 солара буда диден духтарако бинен размерои хушрӯ дора ҳамаш нархошон 160 сомон чихеле гуфтум ино қимат будан ҳозир бошад аксия кати нархи беҳтарин пешниҳод кардаган ина успед кунен духтарако барои тез тамом меша кам мондагиай аллакай барои аввай янамихе нархи беҳад арзон додестиянд марҳамат хоҳишмандо то 13 солар размер ҳастай 160 сомонӣ ина ин моделшам хушрӯвай вай фасоношам аҷоибот хушрӯвай
ана баъд ина иша бинен рубашка дора бруки джинс дора катиш аҷоибот 160 сомон ана ҳаст иша бинен духтаракои қабо хушрувай бовар кунед аҷоибот инамиям ҳами 160 сомон шид мана двойка бисёр аҷада ишам двойкаи брукушкати мана ина двойкаи хушру ҳамаи ҳамино 160 сомон диден ям размеро ҳастай духтарако успед кунен мана бинен чанд та ранг дора 160 сомони моделош бо сабукакай материалшон ами тобистонда мешава ки пӯшанд кӯдако инаи моделиш бо дига хеле аҳамиятен 160 сомон барои шумо тамошобино ана баъд инаи туничкора нигоҳ кунен абманкай беҳад хушруча туничка нархи ино 130 сомон шидаги инаи моделош ина марамад аз инам чандта расветкай хушручаянд бинен фасонак 130 сомон ино нархҳои пешаш чанд сум буд 200 сомон буд ҳозир бошад 130 сомонӣ шидагай марамад аз ин моделҳоям агар дар кор бошад духтаро пайдо мекунед тоза туркиян размеро ҳамаш ҳастай ана баъд духтаро бисёриё инами конверту корзинкаҳои туркӣ пурсида буданд барои навараждёниё нигоҳ кунед беҳтарин нарха дар инами нуқтаи савдо меёбед ки нархҳои беҳад арзон доранд бинен конвертош 150 сомонай ин нарх ягонҷода нестай пеш чанд сум буданд 450 буданд 150 сомон кардагиан конверта корзинкаоша бошад 200 сомон марамад корзинкаҳои фасони хушрура 200 сомон кардагиан дар кор бошад нависен доставкатон мекунанд ёки бо сурат мепартоянд хушру баъд интихоб кунед агар дар навор хушру надиден мана бинен чӣ фасонакан качествоошда гап нестай рангҳо ҳамаш ҳаст духтарона писарона ба ҳазур метавонед интихоб кунед ана теннискаҳои туркӣ фасон духтарако 130-140 сомона теннискаҳои брендови ино ҳозир аксия шидагиан 70 сомон мана касоне ки аз ино гирифтагиан медонанд ки чӣ хел нархҳо доштанд ҳозир бошад ҳамаш 130-140 сомонҳо 70 сомон шидагай размеро ҳаста ҳамаш брендови айпад брендан 70 сомон мана аз 1 сола то 10 солара размер ҳастай ёдовар мешавем иҷа бозори корвонай духтарако тарафи тиллобозор даҳум дарвоза дасти чап якум қатор яъни магазинҳои шишагӣ мана якум магазин мешава рӯбарӯи лифт бинен чӣ хел хушруванд 170 160 130 ам хеле буд нархошон ҳозир бошад 70 сомон шидагай мана бинен охи чӣ хел фасонанд аз 1 сола то 10 сола размер ҳаст шута мепӯшонанд ҳичи намешава ина гучиёша бобинен чӣ хел хушрувае мана ина аксия 90 сомон карда буданд ина ҳозир боша 70 сомон кардагиан диден марҳамат инаи моделошам ҳастай иёшам ҳамхела нархошон 70 сомони кадом иша мегирен 70 сомон кадом ана баъд бо духтаронаҳо ҳастай киртачаҳо ино 80 сомон шидагай ина марамад киртачаам дар кор бошадона 80 сомонӣ иноям нархошон пешқимат будана ҳозир 180 сомона ҳозир 80 сомон шидагай иҷа дар интихоб бисёрай тамошобино нигоҳ кунед чӣ хеле босакҳои хушрӯ доранд ина пойафзолакҳои фасон ҳама чӣ доранд ҳамаша аксия кардагиан аз ин нуқтаи савдо ман навор бисёр доштум медонанд подписчикони доимии мо ки чӣ намуд аксияҳои беҳад хуб мекунад ин нуқтаи савдо марамад бо биёен имрӯза навор даяманам хел аксияҳои беҳтарина пешниҳод карданд барои навараждёниҳоям беҳад интихоб зиёдай духтарако марамад бо омада хитон мустақилона аз пеш бинен борошона бо ҳамин навор имрӯзаи мо ҷамъбаст мешавад хайр саломат бошед